आज आम नुआ वर्ष घटगाँ तारिणी दर्शन करने तो चलते जावा समस्त रेडी हो फ्रेंड्स बर्तमान आम पहुँचा भोग कला पूजा कर सारा छुआ मैंने खाइबे। फ्रेंड्स आम बर्तमान आसिक पहुँची गलु। आज नुआ वर्ष बहुत भिड़ हम बोली पार्किंग कर बहुत दूर टे चल चल जावाई पड़ो तो चलती जा। बर्तमान भोग किन सारे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।